ባስልዮስ ማራቶማ ማቴዎስ ሳልሳዊ የህንድ ማላንካራ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ የተከበሩ አባ ልጁ ጆርጅ በኩዌት የምትገኘው የህንድ ማላንካራ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ የየአብያተ ክርስቲያናቱ ኃላፊዎች፣ ክቡር ኤስ ጄምስ ያዕቆብ በኩዌት የህንድ ኤምባሲ ተወካይ፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ እንዲሁም የዚህ መርሃ ግብር ተሳታፊ ክርስቲያን ወንድሞችና እህቶቻችን በሙሉ ከሁሉ አስቀድሞ በድምቀት ለሚከበረው ለዚህ ታላቅ በዓል እንኳን አደረሳችሁ እያልኩ በዚህ በዓል በመገኘቴ የተሰማኝን መንፈሳዊ ደስታ ለመግለጽ እወዳለሁ። In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one God, Amen. Your Holiness, Basilios Martoma Matthews, Sir, Patriarchos of Marankala, Indian Orthodox Church, respected church ministries at all levels, respected Father Bijo George, the Vicar of Malankara Indian Orthodox Church in Kuwait, His Excellency Mr. S. James Yacob, the Head of Chancery, Indian Embassy to the State of Kuwait, distinguished guests and beloved brothers and sisters in Christ. First and foremost, I extend my heartfelt congratulations on this blessed occasion, the Harvest Festival, which is being celebrated with such joy and devotion. It gives me a spiritual delight to join you in this moment of faith and fellowship. የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና የህንድ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በክርስቶስ መሰረት ላይ የተመሰረቱ የሐዋርያትን ትምህርት ቃል በቃል የተቀበሉ የማይናወጥ መሰረተ ትምህርት ያላቸው በመሆኑ በቦታና በሀገር ቢለያዩም በመሰረታዊ የድግማ ትምህርት አንድ በመሆናቸው አሃት አብያተ ክርስቲያናት ተብለው ይጠራሉ። የዛሬው ፕሮግራም የሚያሳየውም ይህንን አንድነታችን ነው። ባህላችሁ ባህላችን፣ ፕሮግራማችሁ ፕሮግራማችን ስለሆነ ጥሪ ስታስተላልፉልንም የተገኘነው በታላቅ ደስታ ነው። The Ethiopian Orthodox Church and the Malankara Indian Orthodox Church are bound together as one apostolic faith, a faith founded upon the teaching of the apostles and built up upon the foundation of our Lord Jesus Christ. Though we are separated by geography and nationality, we are united in dogmas, spirit, and love. Thus they are called or known as sister churches. Today's celebration is a manifestation of this unity. We are truly pleased and honored to be the part of this festival. For your joy is our joy, and your celebration is ours as well. ብፁዕ ቅዱስ አባታችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በኩዌት ከምትገኘው የህንድ ማላንካራ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጋር በመንፈሳዊ አገልግሎት፣ በማህበረሰብ አያያዝና በሌሎችም ጉዳዮች ተቀራርባ መስራት ትፈልጋለች። ይሄውም በቅዱስነቱ መመሪያ ሰጭነት ተግባራዊ እንደሚሆን Your Holiness, the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church expresses its sincere desire to strengthen its cooperation with the Malankara Orthodox here in Kuwait in spiritual ministry and all matters of mutual concern under the blessed guidance of Your Holiness. በመጨረሻው በእግዚአብሔር በሚከብርበትና በሚመሰገንበት ልዩ በዓል በዚህ ልዩ በዓል እንድንገኝ ጥሪ ስላደረጋችሁልን እያመሰገንን በዓሉ መልካም የደስታ በዓል እንዲሆንላችሁ ከልብ እንመኛለን። አመሰግናለሁ። Eventually, we express our heartfelt gratitude for your kind invitation to participate in this blessed festival in which God is glorified and praised.
We wish you all a joyful and blessed feast. Thank you. God bless you.